Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Usalli wa usallim 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat kung lo hormat. Alhamdulillah mai wa trai pak waktu ni jak ka penghasa hadis mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dia mengiktibar senang kia dalam punya amal ibadat rabah trai kibisahnya dalam pu sedekah rabah terainan. Maka hadis nan ya Imam Nawawi rahimahullah kan sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-mubadarah ila fi'lil khairat dan ya ke bab bacmai ngak perkara kong siam. Maka hadis nan ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqah a'zamu ajra qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin muttafaqun alaih. Maksud hadis ni dan ya meng Abu Hurairah radhiyallahu anhu pai thau lai mata seorang lekai hauna tamang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tablah su Rasulullah lai wahai Rasulullah ayyu sadaqah a'zamu ajra ta sadaqah halai kong pahlanyu phat lo nanឬក៏pahlanyu phat pong nan. Maka semua sahabat husun Pak Rasulullah mah ni nan ya haukan su mengjenis sedekah nai kong pahla lo nan bahkan su lai pel halai kong tengak sedekah nan ya ke atala pai pahla phat lo dan phat pong nan. Maka Rasulullah kan hu jawab lai anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsal faqra nan ya ke pai sedekah di pel kong hau makni hu sihat kejap ko syahihun deploh hau ni klai yani temun terap hau takhsal faqra dan huikan pupenan hutukan kianan niyah ke hangak nyunau tentu sedekah hanan dan ya ke hu pahla phat lo dan phat pong di sisi Allah Subhanahu wa taala nan. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum dan cuyah petai pu sedekah nan sehingga yuwa hu metal hulqum dan tekang pang hanan teploh helai li fulanin kadza wa li fulanin kadza yani terap ni ke sedekah semrap gang ni dan terap ni semrap gang ni wa qad kana li fulanin bahkan terap heunan nan nya akan hicung wegeh napa gang kong beng wegeh nan. Maka maksud dalam hadis ni nan ya sahabat husul pel halai kong tengak sedekah nau ke pahla lo Rasulullah nan ya ke pe sedekah di pel kong heu sihat jam ko dan heu merasa kelih dan temun terap heu huikan dan hikan kianan. Teploh Rasulullah mencak kai wala tumhil dan cuyah peh petaikan ngak pu sedekah heunan sehingga mentai heu metal teploh peh cik mentai meh do chlai la ni terap ni ka sedekah pegang ni terap ni ka sedekah pegang ni desa ke desa nyum dei mentai na ploh ke terap nyu hau nang orang ya yeninnya punya hui krang hau nang orang dan sedekah onyo akan chlai pegang ni dan pegang nan bahkan terap nyu nan hapen nyum tai na ploh nyu akan hicung wegeh na pak gang kong beng wegeh nan ya. Maka hadis ni dan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hau cumrun betiam nei pachmai nga amal sedekah dan cuyeh te petanyu kaya sedekah ti pe kong te to sihat jam ko putih temun terap tenan ti huikan nan putih sedekah nau maka nyu afdal jang ti pel nyu afdal nyu pahla Allah taala pe pahla nyu phat lo gai ya nan gai sedekah Allah Subhanahu wa taala hau padai trai cumrun pe tiap ni perlukan sedekah dalam mupuk mentai te metal ya katalah firman la wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Surah Al-Munafiqun ayat 20. Maka maksud ayat ni nannya Allah Subhanahu wa taala hub dau bertiap ni menafkah dalam pu emtai te metal ni taala la wa anfiqu pai phong hub ni menafkah dan sedekah wa menghaki-haki kong kahu petal dan kahu rezeki nampak phong hau nan dalam pu emtai metal hagang-hagang mong phong hau teploh nyahu chlai lai hape nan tai metal phong nyahum jai lai Rabbi laula akhartani wahai pau kau hau petai hawe ajal kam ni hasid fa asaddaqa wa akum minas salihin tentu kau akan hingat sedekah dan kamu ni jeng akan hijing jagang kong ngak soleh gang kong ngak amal ibadat lo nan dan sedekah nan gai nyuci hasan perintah mong Allah Subhanahu wa taala dan nyumta kalapihan nyu pot-pot lo di sisi Allah Subhanahu wa taala mening mengyau Allah taala maaf ampun pe ketrai dan Allah taala beri pahala pot-pot lo di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah firman la dalam surah Al-Ahzab ayat ke-20 la wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat sehingga akhir ayat Allah taala la a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima gang kong sedekah mong phong lekai dan phong kemai kong nyetungak sedekah nan Allah taala la a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah taala akan higip jamសម្រាប់ផងញូនឹងញើគឺគូមាហ្វអំពនតានប៉ះឡាគុំផុតប្រង maka hutunan ukai sedekah ni nan nyah nyahu pejuh dosa dan nyahu lub liang dosa yau ka iam kini nap tampui nan nyah yau ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara sedekah nan nyah nyahu lub liang dosa kom hah nan yau ka iam kini nyahu tampui nan nyah dan tunan ukai sedekah ni hapin le tengak yu na ploh potem tai na plohគឺប៉ះឡាញូគឺហៅអមតៈណតទេតតលំគូបូទេយ៉ាឡាញូតទុនយ៉ាញូsedekah jariyah ngak semki dan ngak sela dan kai na kai maka lebih nan ye yang tok semiang hau pahlaគឺហៅតាំងញូតតលំគូបូទេយកកណពីទេហូឡៃ idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah นึกมนุษย์ hapin la nyum tai na ploh maka kelah ya hatum amal ibadatnya melingkan teklau jenis men tisanyu nan yeគឺsedekah jariyah nan ye pe kong nyu tok tiu nyu sedekah ngak semki dan ngak sela dan kai negai maka hapin la nyum tai maka pahalanya akan hinatal nyu tok dalam kubur te oleh yanan ye mai bat gai cak ka perlukan ngak amal sedekah tipe kong te tok kecam sihat cap ko tipe kong te tok hatiu tok dalam dunia ni cu ye pe kong te cim tai bantai akan ngak sedekah nan dan ya pe hati tok hatiu hau yuwa dan cap ko putih hau trap sedekah o maka cu ye te pe ti sengkem cu la sedekah nan ye hu chang cham bai le tram a nan o gal peka kong siam nan ye nyuk ji hasa sedekah gai yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la kullu ma'rufin sadaqatun gal peka kong siam nan yeគឺជាhasa sedekah sehingga dia enyum nampak hatian terai dan tetun gugah di jalanan dan tetespeh dan popnuik kong tem jai siam nampak manusia nan ye nyukជាhasa sedekah gai yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la fakullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun. Maksud hadis ni nan yah Nabi la gal tasbih kung tadala subhanallah nan yah nyuke haji hasan sedekah wa kullu tahmidatin sadaqatun dan gagal kung tadala alhamdulillah nan yah nyuke hasan sedekah wa kullu tahlilatin sadaqatun gal kung tetok mengucap la ilaha illallah tahlil nan yah nyuke hasan sedekah wa kullu takbiratin sadaqatun dan gagal takbir yang itu adalah Allahu Akbar nan yah nyuke hasan sedekah gai wa amrun bil ma'rufi sadaqatun dan tejak kau ngak siam khak ga mengak yah nan yah nyuke hasan sedekah gai ini ban pilai gal
ประกาคงเสียมแต่งะนะเฮาเสียมนั้นนั้นยุกิฮัสซาสัตกะโอเลฉะนั้นมาว่าฮัตเตียนอิสลามตุงปีคงโลฮรมันPada yang kena ialah tiahud kam arlo pegang tok sehat jam ko pote tok hatiu nan maka perlu buat dia sedekah nampak gangkungkan teman nan cibisah nampak anik metui kau sedekah nan yo ketiah umat jelai nyuci hasan perintah dan cihasa ka kong hau pahala pot lo di sisi Allah Subhanahu taala taplo sedekah kong afdal tipe kong trai ngak na hau pahala lo dan ye tipel trai to magasa tebun teram-terai putih itu sihat jam konan putih huikan putih sedekah nan maka sedekah nan ye cứ nhu hau pahala pot lo di sisi Allah Subhanahu taala yau ka hadis kong tiah umat ploh manan oleh nan mai ba terai perlukan sedekah wa terai walaupun ye la tiah utram te sedekah hong nepi telai tasbih tahlil dan kai-kai nagai maka tahniyahពួកមហាតរោះataupun rumlek hasil nasra sengkem laiពួករំលឹកនេះនឹងយើញអកាន់ហេបតាល់មណាហ្វាត់មីបាទេទុំពីកៅវសល្លឡោះអាឡានប៊ីណាមុហമ്മദ്វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាហ្សាហ្ប៊ីហ៊ីវ៉ាសល្លំ